Orang makin menikah kadang makin nyebur ke canteng amal harus tergantung tukang siar. Mun tukang siar semangat, alhamdulillah matur sekelangkong plat nomor 1490 matur sekelangkong. Harus biasa nebak banyak nyebur. Arab apa bolan? Sebut plat nomor. Nyebur du ibu burung. Wah ya Allah, mak sebut plat nomor ruah. Ya. Kekeri sabe 20.000. Alhamdulillah 20.000 sangat belas 40 matur sekelakong mantur daripada nasihat berselamat teka hajat dunia akhirat lebet boleh karena be 20 ternyata si nugu mik tepak kasih beklecak matur sekelangkong ya. Harus kadang beda kastananya pur 20 kok ya. Harap apa bolan plat nomor tak sebut lah nih benih yongku benar. Bedewali santre anak loko buru. Compon semak ke pondok. Pas cai ponreng sepona santre nah abtina takar todus kan tu ke pengurus ben ka ajun ibu mak todus apa? Engki jareng loko peleman. Bah cak pakai laka todus ben jadi setan. Mun bedaanan ben mole pahat ragi boleh. Ya terakhir Rebuk Jumat depak boleh kata ya terakhir boleh bujareng ya terakhir Jumat Ahad boleh ya terakhir boleh ya berang terakhir coba kalau patas ke anak ben 5 kali jong boleh 5 kali apa beli ben ko benar boleh ben benar ya terakhir ben ko tak butuh kikir je jong keng tade kamu tak montuk je ben pasti montuk boleh 3 kali sehari ben 3 kali ya terakhir ben ko kok tak todus saja ke pengurus tak kok maria bela ke kiai maria mator kok lah ben mon mole pakun kan dia marah pakelar ben mole keng pakun dia teraki ben buru pokok aja bertemu kang kok mun ditemu kok pembeli boleh ke pondok ben kok ben tiba ngak ruah cek kalah ke anak pak ngak ruah ada tak kira nemu cara si ambu aja bon ambu berem kok tak teron di anak tak munduk jelah engkau ngampung selamat ning akhirat pagi mulai saya tiba iya terakhir bakun marah tak bar jaja 3 kali ben sehari mulai 3 kali beli ben ko ada jong bon pah berem maaf euy saya minta ambu tak kira ambu aja ben aru mikir kieu ka anak ru bapak iya tak kira ambu mun ngarir aja kok penting mulai ya terakhir bengok tak mulai ami mi pah mikir ngak ruwa ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, sateja para guru-guru abdina ajunan sateja semulja Kiai Sa'duddin, semulja Kiai Halim, semulja Kiai Gufron, sateja guru abdina ajunan sateja para kiai-kiai sengereng hadir perpangkian semangken dek kasatejana abdina banget amul jaki sateja para tokoh-tokoh masyarakat sengereng hadir perpangkian malam semangken alhamdulillah hadir Pak Camat juga tantretan dari Polsek juga hadir dari Koramil Bapak Kelebun asarang sateja siapa untuk pemerintahan tisah abdina dek kasatejana banget amul jaki sateja para pimpinan-pimpinan pengurus-pengurus pasar Kending satejana abdina banget amul jaki sateja cakanca majelis solawat abdina juga banget amul jaki sateja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sampun sami-sami alengki nengi tempat Kak Dinto
Malar manter kaula ajunan seteja sami-sami yakinging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ban manter-manter seteja pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula ngampong sekecek Kak Dinto klarifikasi kengai di menit nika klarifikasi nika. Dan kaula gila tamui dari Jabah beda se apareng uning caepon toman tagepok ben abdinah apareng keterangan orang tak pasti juga keng katon toman mireng dan kaula ning situng video apareng uning manabi beda orang anadar akurban Kak Dintoh se another tak kenging adeer kah daging kurban nah namung keluargana kenging adeer mana bijat leres tikati Kak Dintoh abdi namato ni kepada tak uning kenapa kau ulang ucap ongku napa buntan pada tak jelas keng saopama jet dan kau toman mator ongku tikati Kak Dintoh berarti beda kakalerwan manabi kurban nadar se anadar tak kenging pong ngampong ke kurban tamasok se tak kenging ngampong reng oreng se tangkung belenjena ben se anadar ni tak kenging ngampong juga opamah binin opamah anak ni keseleras oreng mon banyak aventa jod banyak lobot dah cek yal sial kaula nikah kaunjengan telo kalih kanem kalih sehari semalam berempat kali aventa jadi opama beda lopot dah ingki paneremah ben kaula siap opama jet jelas beda si lopot dimin dan kaula toman ngingingaki bening ngingingaki dimin dan kaula ngangkep kenging orang aruku atas bebeen ada mana ruku atas bebeen saopama tikati penikah asan dekep etangale dari bebe dan kaulah ngabiti dimin apa renguning tak masalah apa sabab beda keterangan seekocak aurat panika dari ada dari budi dari kanan dari kacer dari atas lal asfal manabi dari bebe punten jadi karena pamaham na abdina saben seetangale dari bebe panika tak jadi masalah yang kebeni aurat jadi abdina tak nganggep masalah sampai dan kula apangki langsung ben keterangan kenikah. Oh, ada berarti tak masuk sema betal. Ngabiti samangken ben saterosah abdina auba. Ruku atas bebeen cek pataker patangaleh dari rukun dari kodung sia. Jangan sampean pas beda debu. Kau lecet pononing lamba ke. Ya muncul kau le tak oning. Mas sampean ki buru oning ya. Ki buru tahu. Dua kali kau cak al mukarrom wal muhtarom, remon jadi buru tahu. Kau le tak dusta karena gara-gara kau le ngakoni salah. Enten orang ngakoni salah penikat tak enak. Cereng sambil acer kau le beni malaikat, beni nabi, tak mun nabi langsung beda malaikat Jibril, tak salah belekan, nai tegur. Mun kau le siapa? Ada malaikat Jibril ngop dak. Ada bon saopamah dan kau lebane ngagungi pamangki sejat lopot tahu sanya banyak alasan ujuk perak ngaku salah bu ben kau le tak toman pegel cek saking ngepas beda orang semai ngaje dan kau le lopot dan tak pegel dan marah orang mun pikirna beres mun ika bele cek aben salah ko duna sakalangkong ngoti saopamah nikah kau lemangkat dari compok ruga buruh panganjengan tasangrep atas bebe tasala pas sampian bede ocak bede debu nakaten kula oke panganjeng na tasangrep atas bebe panganjeng enang
Masa pegel kau lega sampean? Mak pegel jaro niatnya bagus. Mon beda orang abele kalerona abe, cegel pegel. Arwah abele mak le abe, aube mak le patepa. Kau le deeri buru. Ngakan kau le menikah, ben sesarengan ben kiai setuju. Kakak ento pas, buter gi cekak nih dina. Opam ada. Pas sampean apa rengoning? Keng, tamu ya masuk dulu. Buter usap dulu. Pegel gula. Arah apa? Amak pegel aja orang ngakan buter aja biasa. Orang se pegelan ka orang se mainga aben, harus se mainga aja tak pati beres. Ini kan bener. Mun kau le entar kanto ternyata sarong beda pas tepak nih bengkong ambian apa deh oke sarong kayak beda jangan pegel gula mak pegel pak. Ayo je jungkut teta tampanan apa boleh pengajian dia ada tersinggungan le saopama deki beda saya kabele pas ternyata tepak kagalero na sambian kula tak gung singgungan dan are pengajian orang ngaji panika pada ben orang ngakacah manabi kau leban sampian akacah nom mak ternyata songot lanjeng salajeng benika jangan saya kotem songot tapi ndek jadi ngaruh jaran sampian buk akad jamak ternyata li penekan dilan di bawah yo jak pegel kakacang di atas tambah ngaruh apa orang akad apa nih kejet nyari ya salah na abe nyari ya tak sampurna na abe sebenarnya kejugan orang ngaji orang ngaji bani kejet niat nyari ya salah na abe beningat dua tepan abe tan jadi saopama dari esen pengajian panika tepak kapon apa sejet teti lopo tak kau leban sampai iya tahu sahabat kel muncet kenika hukum si bener beni hukum panoro abe senoro ka hukum timun ajunan ngobengi songko mak kini geluh beni takai pas-pas nom songgoan porop obe kasiara jeen tetimun abe tak tepak ke hokom beni hokom mai setel pa cocok ke abe si kudu atoro tepak ke hokom kan ngaruh apa boleh hokom si bedenengi pasari ya wari kok si merengis pak milan pas bede debu de iya ya debu na kanjeng Nabi at-tajirus soduqul amin tekeng secek jujur ya. Mun sadiq jujur sidqun arot jujur keng mun soduq cek jujur enggak le mun beda tekeng cek jujur aro lakuna sadu malam ma'an nabiyyin along polong aben para nabi was-siddiqin was-syuhada was-salihin teti beda orang bekal tengki pangkat aku laku nengi swarga beda orang bekal gempang masuk ke swarga gara-gara ada geng beni bulan tahajud beni bulan aduha beni bulan ridwiridan polana ada geng marang kan pengu ada gengar ya syaratnya setong as-saduq cek jujur anapa mak beda debu cek jujur sebab malah arat tegeng secek jujur beda jujur keng tak pateh contoh marang nyon sopor aja tersinggungan dia itu nara yonceng boleh ya tak yonceng tin oleh tidak rengonceng ina menabok ko apa kok pong-ponge paringi kesempatan negu emik ya kau le tak ning buka labu pak tak bisa dan kau le rogi paringi kesempatan negu emik paringi kesempatan maranying hokom
pas palor tak bentah hukum rogi ke kaula cek rogi na ke kaula paringi kesempatan ben Allah kaparcaja ben ajunan kang kui panuku mik kaula kudu abele isin hukum mak le tak pira leleng ngeleleng car galacar gula contoh dia saya ngajak tersinggungan loh gula gila kada ya semosem kurban toman kaulah entar nyari tibi melia sape nah bah ngucap pian ya lah tegang sape japo ya lu gelu tina mara relere benigung singgungan nenten ni kapirak contoh kaulah nyari tibi etaber 15 seken 15 tak bagi pas datang orang lain naber etaber 14 lema tak bagi pakun cekak 19 pakun cekak 19 mau tak 19 saya cor 14 lema lah tak ninglok ke 19 ya gelu ke empang terakhir lah belum belas lah tak kira aja jadi kau ulang ngajak ke kancah madu-madu dah lah tak mendeng besen aja apa ke hijau wai tak berbelu belas tak ibaki pangkok ben pakun koko ning 15 bermasuk nang pian ke keluar pian be arusina bergi buru kanjan palang arusina bergi buru kanjan berumah empian mak tak na berbe ma begelu jadi arwana berbahaya sedeng pas kau le mikir yongku nih kira-kira jangan gula sampean pas ngucap tapi napa nasi lopot ke ya ria apa situ ti masalah tore napa nasi lecek gini kah cereng tak lecek ten tore napa nasi tore lecek kita lecek ten kan Rasulullah parlo ada bu sepa polong ben para nabi pagi secek jujur ya beda jujur gil roh orang sejujur tak perlu kebaik alasan dan pak sebab orang ada keng sejujur niat tebeni melolotunya niat tebeni melolotunya ikan niat manter lebat ada keng tetia ibadah kan ngaruh ya boleh contoh berapa HP le sabar ke HP bila ada kok lagi gigirnya tegang sampai laku nasa dua malam tina kau boleh siap pon kau boleh tangguh cak salah enten berapa HP bang berapa HP itu 10.000 oh paham boh tak ning 7.000 wah 7.000 dah emak bahaya mi bola kening 7.000 oh paham be enle nang ke kasor beja sia parlo ajar ya opama be nang ke kasor beja ya jual le pasar gending pah hasil 2.000 rupiah feende aro ongguna tanggena 3.500 keng lama le tak lecek alir ajar tak petul jadi sabere lah aro be tamasuk secek jujur jawab tibi maya wong pongalong bolong ya. Pokoknya laku nasa du malam orang seadegeng secek jujur tahu sa kebeter lebet tegeng bisa teti lantaran ridhaan Allah kaangkui gempang swargana ben kaangkui along polong ben para nabi along polong ben orang si paling jujur ben syuhada ben salihin. Muka-muka kaulah ajunan saja tamasuk ke hadis panika laku nasa du malam. Keng sabalik ke beda orang keteloh tebuna kanjing Nabi ku laku tak hidup piban Allah laku nasa du malam mik make minta sapora tak sapora ben Allah make loko-lokan tolong kau le pangeran tolong kau ada tak kira tolong tetelok sepude gak ada sana usah tak tertib sepude gak ada nomor telok orang semalares degengan ngangkui sompa lecek tina mai kalau tolo sompa nah
Berapa ya? Sepuluh bulungi tak neng bulungi buroga. Billahi tak bersangang ibu tak bagi. Billahi ya. Billahi. Arah apa kita usaha sompanom. Lah. Cek berak dunia meloloh. Cek berak dunia meloloh. Mun sompa, cek kapok sapok. Lah mun sompa cek gelet-lelet. Sekejap-kejap. Billahi. Sekejap-kejap. Billahi. Lah tina bagi tak lelet-lelet sompa aja deh. Tina. Hari berempah HP lele. Sepuluh reka. Mak cek larang berempat tangke dia area ongguna tangke na 2.000. Ya keng lecan majikan suruh jual 10 cukup berak ngalak jualan dia. Ya marah kenceng ben 10 beli tak kenceng itu. Keng terolak ke sama kat ke Mekah tangga 2.000 jual 10. Ya kenceng beli tak kenceng tak usah. Marah kok boleh sejur-jujur ke benda ada tangga na 2.000. Keng ben cereken ro jual 10. Kenceng beli tak kenceng tak usah. Selain pada 10 iya. Le arwah orang arwah masa tak wah mun melihat desah. Arwah ka boleh bentang ke arwah. Arwah tak toman lecek je mun desah. Arwah se pasti tiramin kadang katuku. Lah ben tak usah iri enggak lah. Saya jual pada HP opama. Saya jual pada gelampi. Saya jual pada cok-racok. Mak salah je gerus salah je enggak. Tina. Pegel ke siapa? Saya abiluk dana orang Allah. Kau lu juriga, makanya saya nggak isabai obun ring mati tuku. Arah pak, malah tade lakom. Malah tade lakom mak tagernya ba obun ring mati sahabat nih ba bener tuku. Kadang bodoh orang mak, ya marah. Lalu tidak tahu usah torok mun aja, saya nggak. Datang dukon, hari ya dukon panglares, hari siap perian kadang. Jeriaan jeriban ya. Nyambeli ajam sepote molos setong, ben seceleng molos setong. Jeri beli cetaka bendem nengi tengahan, tengah-tengah na tuku. Soko sekanan sabe patu murlao, kalembeng sekanan sabe patu berek lao. Soko sekacer, cakar sekacer sabe nengi patu berek dejah, ben kalembeng salah jenis sabe nengi patu murlao. Dari leer kabunto sabe nengi dia ben ke baca karena ben ceta ka melolong pendem je dia sabe nengi tu caan ku le pikir mak cek pinter lagi ya dukon dia petene sero cek ke bemole mun jagar sero simpen nengi bener tu guna mak katon nyaman ki caan ku le nengi pikir la fuk cek pate toro je dia la kenikannya menawang muang dunya. Ingat le, tapi cetro okat apa deban kini lah. Saben rat syarat dan ben saben kelakuan setak loros ben aturna agama lah. Makin ngiba hasil nengi dunya, mik ngiba palang nengi akhirat. Lah. Mun keng sampean nyambeli ajam, tore ika boleh ban kula. Mun keng sampean nyambeli ajam amat selamat datuku remak le gerus beli aja mah ketok pagena pas keng cek kelepai kelapateh bayar ya si penting ya pas apa ngaji penta ke Gusti Allah muni bendem ada 2 nomor setong tolang nomor 2 bulun mun degi ngalah iman kok ndak ki ya kok maraja ni ani kadang aja ni benih ruah kadang saya pinter bendu kau apa atena nggak ruah lah pinter gini menikir pikir menika saya nomor 2 beda orang ku aku ya juna Gusti Allah menika tak yedupi ben Allah pasir menika orang saya musbil menikah mun akalampi tak kerengibir
keng karena sombong. Ingat. Man asbala izarahu khuyala. Sapa-sapa orang semangibir sarong ngataker lebet dari cetek keng karena sombong. Ku laku iya junana Gusti Allah tak isapah tak hidup-hidup iban Gusti Allah. Jadi saya tak kenging saya mangibir keng karena sombong. Abu Bakar mator din abdina ngelosot malolo Rasulullah. Abu Bakar berbeda korosah pada ban gula. Bento dusen Abu Bakar panika. Tak pati banyak benta Abu Bakar. Iya pada ban gula iyalah. Si. Mata apa tak bentaan deh. Terus ai salim aja tak bentaan dah. Abu Bakar panika orang atau dusen. Jadi tak terot tak kere tangali Abu Bakar panika. Nah pada buna kanjeng Nabi. Antalas tamiman yaf'aluhu khuyala. Beun jere beni karena sombong. Beun rekoros kan laku ngelosot maloloh. Oleh beun ria. To dusen enjak beni keng pola na beun sombong. Teti masalah. Aromon mangibir angkui keng karena sombong. Maka berarti makai panyiceng mon sombong, iya dosa kia pak. Panyiceng male temu jaaban panika orang ahli wirid ban ahli dikir. Arah pak, kalak sebiasa. Aku dung mon karena sombong, iya tak oleh kia aja. Cak ni ban. Kau lo teman nang lebih nih, apa praktek? Nengi adean kaca. Kau lo berak nama cangkem ngare ngabesaki. Kodu ngalapes telok marami beda reng pasar bebe aberna celeng etom pangi pole aberna pote etom pangi pole aberna mira pentel pahe pada bento ngarasape pentel kalut bulut kali denya lah bila atole emo ngari ya norok ben bau na takar. Tak bisa atau lihat berapa oleh bulat ben kodung apa bungkol dari ada mana toleh pak arah pak buk ma rara si adu lagi kau lebih rak ngabas ngara kau le ngocak kani bini mon taker keluar dari labeng eteret to ngaramare na ben ko ba nguti tak parja aja keluar di lawa perak misem enten wah ini ke perak nguti papa deben HP ro aja iya marah mun tak parja aja bah keluar ya teret tongar jadi mari na ben ko bah coba perak tahu si meliagi no kodung apa bini panika beni perak wajib ena pakai bini panika wajib apa tepak boleh mun lopot mi tadi masuk neraka gara-gara abiayai wini kan boleh kodung ni meliaki tengku gelu aku dung model beremaan mari sambi empian kani serika laki fuk mun perak pese beli rambing maloloh kau lengo jaan jet ribu-ribu lah kau lengo jaan jet kama beda bebini andi kodung perak 10 biki je pak polo sabitak laki anya tukang sehari na besen ada songkon di mana beda laki andi songko pampak dah tetelok beri ada dua oleh na hajian boleh jadi saya melihat TV setong bera boleh yang kui ke mandiman yang kui ke masjid yang kui ke pasar kadang banyak on reber apa kan pas songkok celeng tadi cocok makin wah ya ruah mararanum jadi kau leban ajunan panika sambil kiki lakar orang sombong rebuk musona Allah bodoh orang sombong polan dunya nah ingki polan sarung BHS pas tanda tau jui bebe aja apa polan sarung BHS iya, mah jangan kau lekan tak sarungan BHS ya. Apa ya? Tahu je. Capau ya. Ya apa sih yang pada sarung? Dua mai Joko coba pak. Mun capau saya kedai boleh mak bolor mele BHS 3.500.000 ruah.
Ada delak ko. Cereng pada alobeng atas bobo. Saya kocak sarong di sepaling larang ke sepaling mode alobeng atas bobo. Mun alobeng di bobo melolo di atas entep aru beni sarong kocungnya mana. Ya mata delak. Ulah mun sarong rang larang du make aro ko akhir pikiran, Pak. Sarong mun larang ya. Aro ko akhir pikiran. Tak ning bede ngebrap aja. Ya mana rokok. Mun capao pada bener ya pakai rokok keker gue. Tak ke. Ya mun sarong de muda dicet kena ben jeseuna. Ongku keng mun sarong larang ngelonyar nom. Lamiri ro. Donggala. Cek jabe lolong ro. Alo bengongku ba. Sajon bah kena ben leng celengan rokon. Cetol jan tuli jaga. Ngelonyar ro. Keng mun ruacap gajah duduk ada tak kok kabucang mun raja gajah duduk sila kece alir pek boleh ada normal beda kadang orang seeka sombong penika nak potona kaman di mana cerita nak foto? Mungkin cerita karena tahadus bini, makin karena jempur ada masalah. Kadang jadi puya tangan nak, rujuk yang anu satia pada nengi anu ro tangan nak. Jangan tetangga siapa sing ngidingaki. Mak laju apa ngomongan ke beruk ke timur. Beda orang kadang tak ning nangali gembur Ka'bah, paha cerita. Are multasem dia. Are munda sedeki, are tepak kapasaian, munda enjang are alir, jangan datangkeun. Jadi petonggale kok langit ding mulai beri jadi. Mak tade lakong. Beda kadang orang sombong karena ilmuna. Beda orang sombong karena ilmuna. Kau le sering matur Pak Iman Kaman. Kebasir lu gulu sia debu. Mon beda kiai siom tanah ngaromang sana perak ben jember. Mon tak siom tanah ngapa sedih ben anguk jadi kiai neraka jadi debun ke Bashir. Tina pompes mon setiap ban. Beni tak oleh nyium mas tanah kiai beni tak oleh kau boleh paksa ba. Mungkin Bashir kan tak temane perengaki bila salaman sentar salaman. Wah mon kau boleh jung cenggalan. Teku pa pangari pati nama adang kita cuk cereng teroni mabar pas dia tak ibegi je ben TV nyium magas tanah kiai tak ibegi ya kar wala di beni yang kurwa tina Pak lain aliran ben rojo noro sampian tak usah maksa ngajari kata ajalan menceng tak kira bisa dan menjadi takdir ajalan loncak ruah. Orang si tak teman munduk tak kira ngerti kebenaran pesantren tan. Aro tak parja jaga barok aja Pak. Tak parja jaga barok aja. Orang nolong orang ngecor, aku cak perbudakan. Ya arwah cet santren si nolong ni. Benih keng ipaksa ben guru nenten arwah keng makle abe titi orang si amanfaat. Maki abe tak norok nyumbang pola lalako na abe setiti sombong na abe pangateron nah makle titi amal jariah arwah tahu ke amal jariah apa je urusan peseben konten menurut bera tina ya tak usah kikir aja apa akikir kau orang sejetak kira ngerti apa do bener-bener tak bener gilenya mana tina bah bang sebang lecu pokok kau leben sampean pakun ngak nih kan abek terus amal jariah, abek terus apa ngabekti ya ke guru benih. Nengi taklim benih kau deh. Tujuh orang tak kira neng taklim roja. Nengi taklim mereka boleh tak kira senika bederatoh anak ni pamunduk. Ngaga ekerem benratok ninguning anak an ebadeti hadda magiai. Ebadeti tokang selena aing ngakiai. Bila wudu pangki benratok ben apaan benika. Langsungnya biserato panika Pak. Pamator abdi na kiai. Beden apa? Debu na kiai. Ajunan mak tak niser ke budu abdina. Ana apa mak tak niser? Mak palor namung tanang ngasikanan si panyelen aing. Tanang ngasikacir nengeneng.
Ana pamun si kanan panyelen aing sekacer pakon ngosoy padena ajunan makle sekacer tak nganggur ta ngebudu abdi nama ge. Mata ipakon kosodaki kabudu abdi na padena ajunan. Mak palor ajunan sing ngosot tibi. Cereng tanah ngebudu abdi na ngeneng sekacer. Ari ratoh reng sepo setau cara na memuduk anak. Pas Arya, bagi kau orang si tak teman tomudu, benih berak perbudakan, sirik musyrik ngare deh pak. Tina, maju lebah papakun pamunduk, urusan anak tak pernah nih ponduk normal. Sampian memunduk anak tak pernah nih ponduk normal, 100% manusahanan sampian. Tada orang pernah nih ponduk bu ada, saya pernah nih ponduk berak kedua. Nomor setong kiai nah, nomor 2 nyai nah. Lain sih kedua tak kira pernah, jo siapa sih pernah. Kol telo ada hajud, marah. Kulakku sebelum makat sekolah aduha, abalan nahu, abalan sorob, sekecak abalan tajwid, siapa sih pernah. Masa nak kancan si lain ngeleleng wak ni kutung-tung, nengi sebeda nengi ponduk isro pala-palan. Selain nugu api, saya pondok nugu kitab ben Quran. Siapa sih pernah? Jadi ajunan memondok anak pas anan tak pernah. Jak sial, normal. Ya apaan? Suruh norok pengajian berak seminggu sekalian banyak perain. Napa? Bodoh inilah itu. Berak seminggu sekalian pengajian rutinan wah. Lah banyak libur. Pas anak 6 tahun rojo mulai sekali nih ponduk mani benih berambian pak. Benih polan ponduk kerma. Anak benih kai pamonduk benih polan ponduk keronja kengcet anak tak enda aja pada nruah. Mun tak parja jambian bila mulian pasaan pah papada benih ponduk. Kol telok kau tu ada hajud, kulakku kau tu aduha, solat 5 waktu kau tu jamaah ke masjid. Makin ngibung kau tak pernah lagi aja. Benih berak bulan nengi ponduk roa. Ya. Kaulan nengi compok ngojaan cet. Bedewali santre anak loko buruh. Compon semak ke ponduk. Pas cai ponreng sepona santre nah abdina takar todus kan tu ke pengurus ben ka ajun. Bu mak todus apa? Engki jareng loko peleman. Bah, cak pakai todus sebenarnya jadi setan. Mun bedaanan ben boleh, bah teragi boleh. Ya terakhir Rebu, Jumat depak boleh kata. Ya teragi boleh. Bujareng ya teragi Jumat Ahad boleh. Ya teragi boleh. Ya berang teragi. Coba kalau patas ke anak, ben 5 kali jong boleh, 5 kali pa beli ben ko. Benar boleh ben, benar ya teragi ben ko. Kau tak butuh akikir je jong. Keng tade kamu tak montuk je, ben pasti montuk. Mulai 3 kali sehari ben, 3 kali ya teraki ben kok. Kok tak todus saja ke pengurus tak kok mereka bela, ke kiai mereka mator kok lah. Ben mon mulai, pakun ke dia marah pakelar ben mulai. Keng pakun dia teraki ben, buru ben, buru. Pokok aja bertemu kang kok, mau ditemu kok, pembeli boleh ke pondok ben kok ben. Tiba ngak ruah, cek kalah ke anak pak. Ingat ada tak kira nemu cara si ambu aja bon. Ambu berem kok tak teron di anak tak munduk jelah. Engkau ngampung selamat ning akhirat pagi. Mulai saya tiba. Iya teraki bakun. Marah tak par jaja. 3 kali ben sehari mulai. 3 kali pa beli ben kok. Ada jong. Bon pah berem maaf euy, saya minta ambu. Tak kira ambu aja ben. Aro mikir kieu ka anak ro bapak. Iya tak kira ambu mun ngarir aja kok. Penting mulai ya teraki bengok tak mulai ami mi bah mikir ngak ruwa ami. Ayo nomor setong seng laih apa sompa secek lecek kong langkong bab cegengan. Nomor 2 cek bong sombong. Adullukum bi ahlil jannah bentro tawa ka isina swarga dawuh Kanjeng Nabi. Pasera Kanjeng Nabi. Kullu dhaifin mutadhaaf. Wah sebe mama be orang Kala apa bede nala cutanya banyak caca taknya banyak benta tak koma angko tak kuma aku lah cuman beda perembagan bagus ngompak kita norok titi por kompor ini itu tak usah aro jadi yang suarga jadi debu Kanjeng Nabi
Adullukum bi ahlin nar. Terus tahu kayak sini neraka ban. Pasal kan je kullu utullin jawadhin mustakbirin. Orang gendok cerek sombong. Gendok cerek sombong kok orang sombong re tak itu mu tepan orang sombong re Pak. Abentah politik jan pahangartian ben jegawi ben praproro sakale. Hula mau komon orang sombong re pas dek tepan orang. Abenta penyakit jan poh apentran ben dokter spesialis sekali. Mun abenta bek ko paha kecaan ben ji mukmin ben ji her sekali. Malah tade lakko. Mayu tina je jung benya ana benta. Tandena orang neraka ning mbian. Beuleuy malanna. Diberitahu jan ke imam memberitai. Pokok bila bentah tak ada orang, ya jereng neraka aja dia. Muka-muka kau leban ajunan ni panjing laban kusi Allah dari bebetak sombong dia. Pole orang seku laku tak isapa ben Allah ni akhirat. Al-Mannan orang secengo-cengan. Cengo-ceng rel ku abele. Arwah muntak geng arwah kok benglah benga masjid roh. Wong kok mesen kakar dulu langsung kok. Padahal masjid lagi hujur. Arab apa bola? Rembak lah. Keng cerita napa kuntak mare. Pokok menoreng cengo-cengan ke sedekah. Jangan gemet sedekah aja. Ya marah mun tak parja aja. Milan orang sedekah apa ni kese paling bagus. Se kanan aberi, se kacer tak tahu. Arab apa bola nak? Seguro saya ka maksud mun bisa orang se tak ada oning. Mak le bungkol ku laku ikaw le nang yajun na Gusti Allah. Mak le taki ebire-bira ki ikaw reng. Kan jek laku kaceretang. Berak bola nyo. Ro moloten ro ka apa? Lampu ro engko ka pisin aku. Iya. Laku mak laku kaceretang. Penderongku cebuna kanjing Nabi, se kanan aberi, se kacer tak tengaleh. Mangken kan jet biasa. Se kanan nyapur ke kotak, se kacer tukang mecek HP nengak dia. Ceklak. Ekerem lah, se sabe 2.000. Ekerem ka orang 250. Ada tak mendeng je 2.000 nah. Orang makin menekat deng, makin nyapur ke canteng amal, aro tergantung tukang siarah. Mun tukang siarah semangat. Alhamdulillah, motor sekelangkong, plat nomor 14 sangang polo, motor sekelangkong. Aro biasa nebak banyak nyapur. Arab apa bolan? Sebut plat nomor. Nyapur 2.000 burung. Wah ya Allah, mak sebut plat nomor arwah. Ya. Kekeri sabe 20.000. Alhamdulillah, 20.000. Sangat belas pak polo, motor sekelangkong, mantu daripada nasihat berselamat teka hajat dunia akhirat. Lebet boleh, karena be 20, ternyata si nugu mik tepak kasih beklecak. Motor sekelangkong, ya. Haroh kadang beda kastananya pur 20 kok. Ya. Haroh apa bolan, plat nomor tak sebut. Lah ni benih yongku benar. Pokok orang cengo jengkong langkong binian. Imam Ghazali cat berdede buna. Neng ihya itu buaki cat. Kayak laki seniat abi ni ya. Sing lain nyari bebini salah setongan apa? Menan. Cengo cengan. Orang bini bila cengo cengan redemes kasih laki pak. Ongku. Apa boleh selap cengo-cengan pagi giran boleh. Pamicet bingkeng hari lagi kir pada bonceret pak. Enri ya mas. Mulai abini sengkok ben. Mar teman melegi apa kang kok? Iya. Are bengko saya yang kur ya. Are ben sepeda saya yang kur. Ben berlebar kapi berjadikan tunya natang mama kapi saya yang kur. Saya kayak gongguan, iya. Iya, negara pikir. Cek sabar ben pak. Keng mon beda lelaki pada ben penikah, lekas masuk surga. Anak apa bola na? Orang sabar,
cet masuk ke surga gak ada pak. Ongkuna ada orang laki takut ke bini nada buk ada dia orang laki takut ke bini. Age kita bongal je dia. Mak orang laki takut saya age kita ben bini nak keng se alat je ala sangkah. Un loko-lokan rumun tak nyaut beni tak ngiding rupuk lesolah. Mas, mun pangolo kam mas, tepak kasih larang bah. Beni salak ke beni beseh, mas, mas, sekalian tak nyaut jen ranyeng jen, mas. Dugale tak nyaut, au ber kenyaman apa? De, balang. Telo kali tak nyaut, apa suan kata? Lakopokongku mondoa. Hari ya, masuk ke surga. Kong langkong senga. Kadang pak tepak ke selibur awirit selaku akhiran. Senga buk sampian selibur awirit, sampian selibur tahajud, sampian selibur aduha. Kadang sampian eku deben setan epa betal wirid epa betal duhan maksudnya genjerena genjerena wirid genjerena duhan genjerena tahajud bisa-bisa tak cukup epa no topi tu sana sampian rek manggerek ben lak mancelak muna benta ben laken. Beni kaula abela kaum sedi bereri beni kaula ni serpola na sampian lebih banyak ibadah ni penting ben kaum kaula di malagian beda puasa Senin Kemis ja lagian puasa Sabel ada lagian puasa Sabel pasaan kaburu tuh 5 lekas kok rokokan meski puasa Sabel ya. Kau leberak ni ser kawirit sampian saya kawirit pun bektor tasbih ada 2 pak si kanan beda si kacer beda kapeng boleh ada 2 serap cet pe cet mi locot torok jalan makiring bertabaran cuet dublekan berapa rele subhanallah 500 subhanallah ada berapa hitung ibu lema semua tali lima ibu ibu paling jagi bertabaran subhanallah takar apokrepo nga arwah duri banyak wirid orang pada ben panika kadang ikut ben setan tanpa sadar mun aben taben langke nah orang leer takar pada ben polom-pol na sokoh marhuk iman ka wirid iman ka tahajud orang mukmin la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi baan mon nyabis ka nabi jak ranyingan suarana baan bentebuna nabi jeria canggolang santre murid baan mon nyabis ka guru jak ranyingan suarana baan bentebuna guru nang jeria canggolang anak ban mon benta mator gareng sepona ce ateng kion suara na been bente bunareng sepona jeria janggolang bining ngiding ning coba hahaha ben muna benta ben laki na ce baranyingan suara na ben suara na laki na jeria janggolang coba makanya gerungan muti cocol telo deman gerungan jadi telo parapat lekan nawa pak keng jalat je pak ampun tak usah lat je bebini tak usah lat je pak kaidana setong wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar bila bini memulan ongke si agihir lami cat bingkeng fala yatakallamanna ahadukum jagi nyaut pian pak wa may yatakallam mun nyaut pian jadi tokar pak leti na jagi lajja jadi
Beda orang bini kempang masuk swarga gara-gara sabar ngadepi cubaan teng kana laki nah. Sapa nika cukeun bekal bonnya orang laki masuk ke swarga king karena gara-gara sabar ngadepi caremi celarpak ben celeper binin. Ya kan ngaruh munilik balik hukum. Beni ben le nambi celarpak mak le laki lekas masuk swarga buk beni. Ada bapak tepak dia. Kau lebih setuju bin kol sepolo lah, kol sepolo ya. Tantretan sami mulja. Tina makita tagar malam cereng aneka keng pangaterona ano nak gena ong guna dia. Ong guna pangajit mun molot kan lah pokok la doa ki menter-menter tegengan paju larang lares pareng teka hajat ngaruah. Ngaruah sih penting. Namun urusan pengajian re bisa bila boy. Tak ning la cubi David je pengajian dah. Lopot dia. Teli la pengajian bin Abid tak ada. Keng mun galak singkat beda. Congguan Pak. Ngi mami tahlilan bin David kelum. Ada teli la dah. Mun ngi mami tahlilan cepat beda. Engki Muad bin Jabal itu kan ibolan ngi mami bejengan David kelum. Itu kan dewan Rasulullah. Polan beda orang alapor. Rasulullah manabi Muad ngimami bejengan kaula makin niat ngarek burung tak ngarek toratan. Arab apa abid kelu kanjeng Nabi. Hah? Iya Pak. Engki. Olok sah tiga dewan. Afattanun anta ya Muad. Beunre ape tena agama beun Muad. Agama mereka tak memberi aja. Kau tuna orang selebura bajang ke masjid gara-gara beun ngimami abid kelu. Orang takok kakapi siapa bajang ke masjid. Ya lah, hari dia. Ani kejaga saya ke Baitul orang mau tarawih salang pecuwas roh. Ya hari itu lila jaga dah. Ya, nang menang orang saya tarawih bek cepet ya. Terakhir, ada boleh nih kapas. Tantretan sami mulja. Terakhir, tidak boleh aku Pak. Kaula nih tepe. Senga tantretan. Tade kenang nabis cabisen selebih mapan penting nyabis langsung ke pangeran. Kaula ben sampean mondi kebutuhan ke Allah. Masjid entareng. Sampian nyabis ke kiai ro pada minta ke Allah. Beni tak oleh nyabis ke kiai. Sampian ben kaula nyabis ke habaib ro minta ke Allah. Kaula ben sampian nyabis ke reng wali aro pada minta ke Allah. Cek maloloh senga. Cek maloloh ngampuaki bisa-bisan ke kiai ke habaib ke reng wali. Allah na langsung jabisi. Arapa mun nyabis ke pangeran? Sema sokia kaula ben sampian Allah. Sema selamat te kaula ben sampian Allah. Sema nyingla karekongan ben kaberaan siapa? Allah. Arapa mata langsung minta ke Allah. Intar sampian munna muya ke Allah ke masjid. Orang mun pon namoy ke Allah ke masjid tak kira tak itemu nih bakun Pak. Wah, manus sagen ruwa beda Pak. Wew. Amula wew ngaru. Tahu sak lu, mulai ngaru taning. Pah parepan ngaru pah kojaki. Bekona bedereng naber Pak. Tak kira nyaut je lah. Ada lah. Mula baru wew ada lah Bu. Apa boleh lah oksigen nyono denjen lah. Lah gentang dengan ICU ada lah. Orang bila masuk ke ICU tak tegar ke kuburan je orang bila masuk ke ICU. Kan ICU beda ada pangkat setengking ada. Tunya sebanyak ada lah barjo malah. Bila masuk ke ICU nyon sepora. Pagentangan dengan ICU CBPJS ben semajar umum pada pagentang apa? Persis. Sebanyak pesena ben sepaling pisken pesena ro pada bagentang.
Bila lah ning rumah sakit, apa boleh lah ngerok. Aduh. Pangerok ke tukang copet ben pangerok ke kiai napa. Aduh bila masuk rumah sakit. Persis. Bini make estong, anak make estong. Ada tak terus ke dalam je. Nang ICU tak beki je lah. Tak mabi, tak usah masuk. Berdesi aja ke. Perak nyongok nih di luar nanti kacang ada. Di mana? Di mana bini? Di mana laki? Ada lah pak. Pangkat ada lah. Tak usah tegar ke kuburan je. Mun sing teraki banyak yang nengi luar. Nerok susah aja, tak nerok susah aja. Arojek keluar. Wajah reng sehat luar. Bernyaman roh. Kan iki beban bik cobik. Mon se dalam wah pangi bejajan se paling nyaman nembean. Tak kira jumbu lekan aja pak. Bila agentang nengi rumah sakit pani gegere kejibian berak bini tade anak tade tunya tade pangkat tade tong se tak toman nyinglah dari apa berak Allah. Bila banyak masalah ben Allah tempo ki odi tempo ki sehat tak bate ingat ke Allah bila agentang kare se ka beter berak lah pak. Keng muncet tak toman adina ka Allah make agentang ketibian tunya tada anak tada bini tada pakun la khaufun alaihim walahum yahzanun tada kabeter tada takut tada sedih dak tina cokok tak toman nying lah dari Allah apa jeng apa sa timun nanti ka farduan mayu cabisi Allah kenang nanya bis ka Gusti Allah masjid. Orang mun la amalna solat 5 waktu nak ke masjid, tak usah putu amalan lain je pak, tak usah aja lah. Tina kita hizbin nasor, hizbil barhar, hizbil sakran, hizbil fuqaha, hizbil tak usah aja lah. Pokok bawa ke masjid, top amalan jadi lah pak. Mari tengkulak kuna repa, siapa si orang ke masjid dah. Malay temu cek berdoa oleh na pengajian ni pasar. Mun parlo absen lah kuna masjid dah. Cek sahabaan saya tak datang. Nah, cek bera orang ke masjid. Sambil ndi salah apa masjid mbian mak pah cek so kerben masjid. Iya. Mun mangkat kau le tak nyalakin reng mangkat ke Mekah, orang umroh rokan masjid kia buk seyentare. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid kia taker emo agabai paspor majar pese 35 juta ka Pak Polo. Saya ngateraki 5 pickup. Saya mangkat ka seorang. Ara apa mon se 5 pickup ya, mangkat ke masjid dia fe. Sambian mon keng mangkat ke masjid apa leh lah sedina dia. Apa? Ya entare masjid dina dia, tak usah ke bayi paspor mbian, tak usah ni red koper je alembai vera. Kencerna padang. Pada kencer mungkin pada enter ke masjid panika. Tapi jarang nengi Mekah panika alir nengi masjid padi. Alir kita Arab pembera alir nengi dia. Sampian mun alir nengi Masjidil Haram aronya mana tawaf. Ya mun alir nengi dia stresnya mana. Tantretan sami mulja mancar-mancar pona pasedeti perembakan malam samangken kenging ngari dan Gusti Allah. Mantar-mantar kaula ajunan seteja sami-samia kenging sabora dari Allah. Mantar pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saga ditong pernah pasti bisa ya toraki. Mantar-mantar papangkile perpangkian bentukan boleh. Ya maju. Ya. Ya cocok muda ki bentukan dari. Mara cegai, sela tedung cegai. Lamaan ni kulung aku ah. Ni servani dia si aku kulung aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Satu jasa ngangkat tanang kak dinto Gusti nyon rizki lancang umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyon rizki istiqamah ban husnul khatimah
Paleman dek kaajunan ngiba iman ben Islam dalam kebedaan ekari de iban eka seneng iban ajunan. Sate jase ngangkat tanang kak dinto Guste ni tepe aben bi tibi sebeng dek kaajunan. Muka pareng na salamat, muka pareng na kacumperan, muka pareng na kaontongan, muka pareng na kapocuran dalam kau dientunya kong langkong sampun apaleman dek kaajunan alam akhirat. Sate jase ngangkat tanang kak dinto Guste nyoona tutua ki dek lencelen setetiri dek ajunan ben kacumperan. Sate jase ngangkat tanang ni te pacumperan nak poto nabi tibi sebeng dek kaajunan. Malar manter nak poto nase ngangkat tanang itu tia kia nak poto sesalih ben salihah. Itu tia kia nak poto seteti lantaran salamat dek kareng sepona se aku na dek kapeng saben kerana seteti lantaran mul je dek ka ake mana ajunan. Satu je nak poto na sengangkat tanang Guste pada pak aki dek ka cita-cita ben hajat terlibat petolong ben belas ni sera ajunan. Pakem pangaki satu je urusan ben perkarana. Papocuraki ben paontongaki dalam sateja usaha ben lalakona ben tontonaki Guste kaangkui nucu dek kasampurnaan kau dientunya ben kau dien akhirat. Pacawaki Guste nak poto na sengangkat tanang diri cema-cema kamelasan. Pacawaki Guste nak poto na sengangkat tanang dari cema-cema kamiskenan, kafakiran, ben kamalaratan. Pacawaki Guste dari kainaan, ben calena bengsana. Pacawaki dari cema-cema penyakit, musibah, kasosaan, pelih ben kapepejan. Pacawaki Guste dari sifat teraka ben neraka na ajunan. Sapen-sapen sing angkat tanang ka dintoni te pebenga sepona se ampon depak de ka alam barzah. Manter-manter sate je benga sepona se depak ke alam barzah esapora tu sana ben ajunan. Sate je amal fokus ben ibadah muka ka angke ben katerema ada ka ajunan. Sate je ka korang muka sampurna kia ben ajunan. Sapen-sapen sing angkat tanang se keduan penyakit muka tuli papang kia ben tampen ben paberes ben ajunan. Satu jase keduan kaberaan ben karekongan muka tuli papangki ben celen keluar ben kademangan ben kacemperan. Satu jase keduan takdir cuba muka tuli yo ba fokus. Saya ampone takdir fokus muka tep-tep ben patolo sa fokus. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu indaka kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sagak dinto korang langkung nyon subora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad